तमानो पर अल्लाह का मैं ज़कात को लखा जेंगा ने गा को ताला भी अल्लाह ताला भी सो इंगा बोलो जुमाने साला बा पेरा तमानो भी जुरा उड़ा अल्लाह बका ने बालो लाई भी ताला भी पेलो भी यारो तुराज़े में से पाउनो कम्या तमानो का बोलो पोकुले दुआ ताउने से अरी दुआ को अल्लाह लखा लाई भी अरी नौ पैमा साला बा सही मुइरे तूरे सही दे मुइरे नने बाबा भाई तूरे सही दे बलो बरकत चले सुई तखारे पोगा उलीरे लुबे औसुजी म्याला रे सो युवारे मा मुइलो या बला भाई जब को मनने पाया बाबो लिंगा से गाँव या बाबो म्याला है मयारो तू बालो ले युवा अब ये था बलो वाला जजती मा तेली ठुकना तू बालो ले नहीं रे युवा अब ये याव तो अभी सूरत मुनाफिक दिले नमाज न फाड़े बाजा तुरुगा पुफा पिया रे तुरुगो तुम्या वाला अच्छे मलवेया और सुबना बामलवेया अच्छे मलवेया और सुबना पठमा का दिसई ने पा मुइरा रे युवारे माबे मदीना माबे गाजे नमाज तू याव अगु म्यू भी याव वारो तू बहाना प्यालू या अरो ज़ोहर ने असर तू ला रे मगरिब ने इशा ने फजर तू मा बसीरो अरी माले थपना अल्लाह बरकत मिलाई तखारा सही देगा पोनो म्याला रे अरी निया गाले तू तो चेलो आवी अरो मदीना म्यू ने तरो वेरे होता जात नहीं आगु तू बालो ले आले प्याऊ तो आला यारे अरो पठमा ये याव छेनो जुमा नी रो तू लालाई जुमा दबद खायो ला रे जुमा दबद खायो अलू ने नौ पैं जुमा बा मयाव तो मदीना चाऊंगो अरी का खई तो आरे लुड़ी को तू ते मेरे मदीना मा छे ने बोलो सी ले सरो साला बागा अदलो खितो तमने में संगा सहाबारी को नौ पैं तू मयाव ला रो लो मेरे ए सालबा बिन अबी हातिब बलूले अरो फिर चाऊं को सिंगो प्यो प्यारे दिलो बो नौ सोगु तू जुमा बा मयाव दो तमनो पर या वही हा सालबा के लिए तो अफसोस है सालबा का रोपे सीतवावी सालबा तो वने जी आवे लीजा दाना जी नौ भाई से पाउनो कम्या दिगने दुनिया को सुजाउने सुरागा दीन को लो या कयारे नहीं आवा लो को आओ दिगने चलो सारे सुरागा इबादत लो नहीं आओ अतश्य मोता सारा साबुत चलो अतश्य लारा बहु लीजा दाना जी नौ भाई से पाउनो कम्या दुनिया को सुजाउने सुरा अरे दुनिया ने आखिरत को चलो शानया में दिगने आखिरत को लुकना जुमा को लुकना दिगने अम्याजी दुनिया को चलो बालो नहीं जा रहे शानी जा रहे तमानो पर या वही हा सालबा के लिए तो अफसोस है सालबा तो करो पेसिमु बे सालबा तो करो वने दिया बे तुरोजे में से पाउनो कम्या अरो ज़कात नौ पाइमा अरी नौ पाइमा ज़कात में चाला रो कबीला जुहाइना का पोको टियाओ ये नौ कबीला तखु का पोको टियाओ नयाओ को तमानो का खोलाई दे तुरो को प्यारा तो सालबा तुझी मा ज़कात बाजो तमानो ले आलिमुल गायब होंगे तुले मुसलमान लुबे नहीं रागो अरे तुझी मा तो अपना बात का ज़कात का तुझी मा तो नौटा पोको टियाओ सीधे कबीला बनी सलम गानी सलमी तुझी गानी ले बालो ज़कात का तमानो लु नयाओ को लुपी लाई अरी पोको नयाओ का पठमा उजो सालबा बिन अबी हातिब जी याओ वारे तमन में सोंसा पेलाई दे सागु प्यारे वाला सही बन काउ से बलाउ पिया में वाला दी सागु प्यालाई दे छे मा तू बाटो ले बारी ले मती उरे डांगा उतते अखुंता मंदरा nga pe mane nga muira re nga dokha khana re ari ma balaw piya me hulaw piya me sura da nga ko tatta bata mandra le tak se akhunta mandra tu bera nga dabo ba udi sa go re acha ngro twazi ashi dira twara nga sinza me re apyan wenge re apyan balaw ke wenge chono do lu bo sin ma twe ari u pa balaw sin ni si le mdi u chono ma twe ari u homa bai khwe me lu na twaro me wala chono ba ma twe ari u le sayin ma twe ari u दगे पीरे लुगा अदलो पी में शेव चलो आलो नाले रे सीम तो खेले ज़कात या नियत पे पीराए सीम तो पीरा को खलायो में बामा अति प्या पेजिया मलो चलो आलो न्या ने लुडी महो आलो चलो ती ठारे मसाला चलो प्योरा दे लुडो मी द्वारे ना थाव ने लुगा चलो तेरा पोतीन रे से हुन्ने का प्योरा रे ली हमले कोरो मी वारे कोरो बाबी तोले मी द्वारे दाई में चलो शाउनी बाटोले सीम तो यारी बलाउ तो हमले मडी लीजा देता ना जी ना मैं सी पानो कम्या तू पेरा दागरो तक से बे दागरो अखों में बारी ले बदी उरे प्यान लारे खा जाए वेंगे बो ना सो हो सलामी पोको जी बालो ले तोरो तू ते छा टच अपना दिल खुशी ने वाला सही प्यो शेंजो आने तांगुड यार को तपिया मा दिगने माशाअल्लाह को जी यावला
တော့ကိုကပေးခွင့်ရတယ်ပျော်ရွှင်သွားတဲ့သူဘာလို့လဲပေးတယ်အပြန်မှာပြန်မလို့ဝင်တဲ့သူစီကိုသူပြောတယ်ငါဘလို့မှတဘောပေါက်တည်ဘူးတဲ့ငါစဉ်းစားအောင်မယ်ငါဘာလို့အောင်မယ်စဉ်းစားအောင်မယ်ဟာလာတော့တော့ငါစဉ်းစားမလို့ပို့ပေးမှာပေါ့စဉ်းစားမလို့ဘာလို့ပေးမယ်ပို့ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီပုံကို2ယောက်စလုံးကအခုနတယောက်စီကရတယ်အဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့ပြန်လာတယ်တမန်တော်အနာကိုရောက်တယ်ဒီအကြောင်းကိုမပြောပြရဘူးသူတို့ကိုတွေ့တာနဲ့တမန်တော်ပြောတယ်या वही सालबा के लिए तो अफसोस है सालबा तो करो प्यासी मुँह है अल्लाह वही ने तमन्ना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अति पेरे भी सालबा के लिए अफसोस है सालबा तो करो वने मुँह है रेज़ा ताना नी नो में से पानो खम्या दिखने दुनिया में सीखेगा चलो ये मिन्ना नहीं ठाका तमियो दुनिया या द्वारो चलो ये मिन्ना नहीं ठाका बाबी द्वारे नाउ तमियो प्याऊं द्वारे दिखने अल्लाह में देखो फीसा जिन्हें चलो तरो में चलो ये जुर्अत को प्या जिन्हें अल्लाहुम्मा फज़ना अल्लाह चलो को ठें ठें बाजे तम हो चे अल्लाह चलो ये यार आलों को बालों लाए में फसी लाए में अरी नाउ पाए मामा वो साहबा न पागा तमानों को प्यो प्यारे बड़ूगा बलू पौंदा पेरे साला बागा दिलो दिलो तू बालों के लिए प्यो गए रे लेज़ा ताना जी नौ में से पानो के में अरा ने पत्ते भी नो चनो में कुरान आयत चाला रे वमिनहुम मन आहदल्लाह लाइन आताना मिन फضलिही लनसद्दकन्ना वलनकूनन्ना मिनस सालिहीन नो लूडे ठेमा चोदलो पोको रे सी दे रे लूडे ठेमा चोदलो पोको रे सी दे अल्लाह ने गडी को वो प्यू दे अल्लाह का चनो को पे बलो सदका लो में अल्लाह दो को मपेरा लो दो को अल्लाह पेजी ngaru belu sedekah lo me wala nakunanna minas salihin ngaru belu tumun nyat ti phit twa me adlo pongsan ne Allah ko gadi ko ti pe de falamma atahum min fadlihi Allah ga aku pe lai yo nga sarara ngaru tuzara bakhilu bihi bakhilaun re bakhilu bihi wa tawallaw wala di amai de ko cho pe lai de wa hum muridun di lu ri ye achin ko ga myna lwe de achin shin re ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာဘာလို့ထားတာလဲတင်ပြထားတာအဲ့လိုလှုပ်လို့အလ္လာဟ်အတွက်ဘာဖြစ်သွားမယ်ဘိုင်ရုံမပေးလို့ဒီစေရာအတွက်ဘာဖြစ်သွားမယ်အလ္လာဟ်ကဒါတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာယူထားလဲတာဝန်ယူထားတယ်ဖာကဘဟွမ်နိဖာကန်ဖီကလူဘီဟင်အီလာယောမီယလ်ကောနဟူဘီမာအခလဖူလာမာဝါဒူအလ္လာဟ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဂတိကိုဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကီယာမတ်နေ့အထိအလ္လာဟ်နဲ့တွားပြီးဆုံရမယ့်နေ့အထိအလ္လာဟ်ဒီနိဖာအရေးချုံမှုကိုအလ္လာဟ်ဘာလို့ပေးလိုက်လဲထဲပေးလိုက်တယ်ဘီမာကာနူယက်ဇီဘူန်ဘာကြောင့်လဲလိန်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လဲလိန်လို့လေးစားအတက်တန်းသားကြီးတော်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာဘိုင်စပ်ပနောမင်းတဲ့အလမ်ဂျာလမူဒီလူတွေမသိဘူးလားအန်နလာဟ်ယာလမူဆရဟွမ်ဝနဂျဝါဟွမ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာကျွန်တော်တို့လျှို့ဝှက်ထားတဲ့အရာတွေဝနဂျဝါဟွမ်တီတိုမရှရာလောက်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအလ္လာဟ်သိတယ်ဆိုတာဘိုင်တို့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးလားလေးစားတဲ့တာနာညီတော်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲအခုဆာလာဘာအဲ့ဒီတရင်ကိုကြားရတယ်2မိနစ်3မိနစ်ကျွန်တော်တင်ပြဆာလာဘာအဲ့ဒီတရင်ကိုကြားရတော့အခုသူစိတ်တွေပါယူလာတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအခုသူသိသွားပြီဒီအာယတ်ကြားလာတယ်ကြားလာတော့ဆာလာဘာဘာလုပ်လဲဒီပစ္စည်းတွေကိုယူလာတယ်ယူလာပြီးတမန်တော်ကိုလက်ပေးတယ်တမန်တော်ပေးတဲ့အလ္လာဟ်ကမင်းရဲ့ဇကတ်ကိုလက်ခံခြင်းကနေငါ့ကိုတားလိုက်ပြီအလ္လာဟ်တားလိုက်ပြီဆိုရင်ငါဘယ်လိုယူမှာလဲဆာလဘာပေးတာတမန်တော်မယူတော့ဘူးဒါအလ္လာဟ်ဘက်ကနေဘာလို့လိုက်ပြီလဲတားလိုက်ပြီပေးလို့မရတော့ပေးလို့ရတယ်ဆိုရင်ဒါအလ္လာဟ်ကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်နောက်ဆိုဆာလဘာတဘောပေါက်သွားပြီငါတော့ပျက်စီးမယ်မြေကြီးမှထိုင်စားလိုက်တဲ့တဲတွေခေါင်းမှလောင်းတယ်အဲ့ဒါမင်းလို့ရပဲငါဘာမှတနာစရာအကြောင်းမရှိဘူးတနာလို့မရတော့နောက်ဆိုဆာလဘာရဲ့နော်သူ့ရဲ့ဒီဇကတ်ကိုမယူခဲ့ဟာဇတ်အဘူဘကာရဲ့ခေရောက်လာတယ်ဟာဇတ်ဥမရရဲ့ခေရောက်လာတယ်သူတော်ပေးတယ်အဲ့တော့အားလုံးကသူတို့ကိုပြောတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒ်မုစတာဖာဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်တော့မယူခဲ့တဲ့ဇကတ်ကိုငါတို့ကဘယ်လိုလုပ်ယူရမှာလဲလေးစားတဲ့တာနာညီတော်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့ကြောင့်အလ္လာဟ်ကြီးကနေဒီလိုဒုနီယာတော့အဲ့ဒီဒုနီယာနဲ့အာခရတ်ကိုအကူညီရရမယ်အာခရတ်နဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားရမယ်နိစ္စသွားရမယ်နော်အကဲရဲ့ဒီဒုနီယာကအာခရတ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဝေးစေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဒုနီယာမျိုးမရတာကပိုကောင်းတယ်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုနည်းနည်းပါးပေးရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရှုကရလုံးနိုင်တယ်အဒါလုံးနိုင်တယ်ဆိုပိုမကောင်းဘူးလားအဲ့တော့ဆာလဘာဘင်အဘီဟာတစ်ပြဝါကီယာဒီတမိုင်းကဟာလာကျွန်တော်တို့အတွက်အမြဲတမ်းသတိပေးနေတဲ့တမိုင်းတော်တစ်ခုဖြစ်တယ်